Puk. So yun kakapsat, good morning everyone. So happy Friday again. So dito na naman tayo sa laot kakapsat. So try natin mag-jigging na naman kasi nakaraan wala, matumal. Dito na kami sa spot kakapsat. So ito yung gamit natin, 200 grams yellow, green, red. Okay, so dito na tayo sa spot. So magpa-first drop na tayo kakapsat. Okay, first drop tayo kakapsat. First drop. Okay, iba na. Ay hindi, yan lang muna sa butas. Sa kahoy. Para mamatay, mamaya natin lipat. Sa kahoy muna. Oo, istorbo mamaya. Pison. Sige. Yun, pison. May ano pre, may galunggong eh. Yun, pison tayo, pison. Aywa. Yan. Sat. Yan na. Yun. Binalikan niya eh. Ha? Binalikan. Oh, diretso eh, oh. Number jack kapsat. Sana nga. EJ! Tingnan na muna. Good size. Kunti lang yan. Good size. Ayo. Yun. Ang lakas mo, baka maluwag. Yeah. Kunti lang. Kunti-kunti lang. Oh, kunti lang. Job ready. Hamad pa din. Here. Video by Mafis. Come. Come. Padil. Mapapagod din yan pre. Oh. Solo mo. Sa video mo eh. Anong ubisa? Bigyan mo na. Sulit yung ating pagkakatula. Malapit na. Yung pa. Mahaba kakapsat. Dito na rin, dito na. Barakuda. Laki. Kabir. Sige. Lutang na yan. Okay, nilapit mo rito. Puk. Pukpuk, kamad. Pukpuk. Mamaw. Mafi pukpuk. Oh, SB, pukpukin mo. Hawak mo. Yan na. Sige. Ito pre, wala. Oh.
Dilaw ba? Dilaw? Siguro. Ha? Dilaw? Luminos. Di. Dilaw ko to? Taba. Rad mo. Sakto sa hingal. Sakto yung sa kwan, jig pre na tanggal. Oo. Isa pa. Yun, surbol. Aywa. Tulo. Sakto nga, naputol. Putol? Oo. Pero nakuha mo yung jig. Anton. Dito. Ah, okay. Mabro. Thank you. Dito sa taas na siya kumagat na. Sa ilalim pre. Oo. Yun, dali, mamaw na barakauda. Ay, yung assist hook ang naputol na. Kita niya, luminos eh. Okay. Salamat, picture. Hamad. Ahmad po to, Ahmad. Ako rito. Wait, Ahmad. Anaro. May ko na naman doon, may Wala akong photo camera. Kami naman. Okay. Okay, thank you. Kayo naman. Okay na. Okay na. Thank you pre. Ikaw pa. Pinakawalan mo last week. Okay. Syukran. Kasi mababaw. Yo, peace on tayo. Sabit ka dito. Wala. Libre. Hindi kakapsat to. Ha. Magandang umpisa. Shout out sa mga hindi nakasama dyan. Shoutout kay The Explorer. Shout out. Shout out Kuya Jay. Ito na pre. Bersahan na. Ayan na, kita ko na. Gusto yung kulay. Yan na. Yan. Dali. Oh. Hindi pa mukha ka. Syukran. Oh. Angat, konti. Shout out Kuya Will, Kuya Jay, Kuya Dario, alina kayo. Okay tayo, thank you pre. May nakalimutan ka i-shoutout, pre. May nakalimutan ka i-shoutout. Yung nasa Georgia. Hi Kuya Edward, shout out. Oh. Ataka na ng tuna. Oh. Walang tubig. Woo! Sa Georgia. Halika ka na. Okay, thank you. Pison tayo, pison. Ay. Pison. Bonito. Nandun. Yeah, ako na. Ano? Malapit na? Lapit na. GT ulit, GT. Talaga, GT. Yun, no? Parlok din. Sige, Nen. asalin ko. Dalawa. Thank you, pre. Oh, Jigo. oh, Jig Tiger. 180. Nakadalawa na to, GT. Okay, syukran. Drop kayo, drop. Oh. Dito lang muna yung Grab sa ito na po Kaso yung yung barakuda ko hindi yata pasya dito. huli namin sa pagigiging na.
Ayun, sara na po sa biyahe ng dagat. Fish on. Harvest. Hee! Uwi mo, kapsot!